Dobrodošli. Da li ste ikada osjetili da vam nešto nedostaje u životu? Kao da bez obzira koliko novca imate, pravo ispunjenje vam izmiče. To je zato što postoje određene vrednosti u životu koje se jednostavno ne mogu kupiti za novac. Postoje stvari gde ni najdeblji novčanik ne pomaže. Najvažnije životne vrednosti nisu na prodaju. Moje ime je Svetlana Novak. Otkrimo zajedno koje su to vrednosti koje se ne mogu kupiti, ali koje naše živote čine istinski bogatim. Radimo učenje dr. Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je cena sreće. Vrednosti koje se ne kupuju novcem. Postoji mnogo stvari koje čovjek ne može da kupi, bez obzira na količinu novca. Ove vrednosti su često nematerijalne i igraju ključnu ulogu u našem emocionalnom i duhovnom blagostanju. Najpre ljubav. Prava ljubav se ne može kupiti. Ona se gradi, neguje i zarađuje kroz iskrenost, poštovanje i međusobno razumevanje. Dakle, u učenju doktora Grabovoja mi govorimo o svim vrstama ljubavi, a najpre onoj ljubavi božanskoj koja je stvorila ceo svet, pa i nas same, i sve što stvaramo danas se stvara na toj platformi ljubavi. Dakle, ako vam i treba bilo koja vrsta ljubavi u vašem životu, to može biti partnerska, majčinska, dakle roditeljska ili obrnuto ljubav dece prema roditeljima, bratska, sestrinska, ljubav prema prirodi, prema domovini. Znači sve to možete odraditi sa brojčanim nizom. Evo, prve 3 cifre da znate, 888 i držite koncentraciju. Zdravlje. Iako se medicinska nega i tretmani mogu kupiti, večno zdravlje i večnu mladost ne možete kupiti. Mi imamo brojčani niz kod doktora Grabovoja za celo telo, koristite ga, to je 419, skraćeno od onog 12-cifrenog broja i znamo da je podmlađivanje broj 514. Dakle, možete i to koristiti i 419. Sreća. Istinska sreća i zadovoljstvo ne dolaze od materijalnih stvari ili bogatstva. Oni su često rezultat ispunjenih međuljudskih odnosa, ličnog razvoja i unutrašnjeg mira. Brojčani niz za sreću znate, 2,8, razmak 7, razmak 7,4,1. 2,8 je zabrana smrti, 7 je postojanost u tome, 7,4,1 je večna radost i blagostanje, a tu gde je razmak, sebe ćete vidjeti i ceo svet kao večno srećne. Dalje vreme. Vreme je ograničen resurs koji ne može biti kupljen. Svaki dan nosi sa sobom samo 24 sata i to važi za sve. Imate kod Grabovoja knjigu koja se zove Upravljanje vremenom, to je mali autorski seminar, pa to možete pročitati i vidjeti šta su silnice vremena, kako možete vreme da razvučete ili da ga zgusnete, da ga stisnete, zavisno od toga da li vam treba da se vreme produži ili vam nešto treba da se jako brzo desi. Dakle, upravljanje vremenom je posebni seminar kod doktora Grabovoja. Dalje, poštovanje i ugled i kod Boga i kod naroda. Iako se određeni aspekti ugleda mogu izgraditi kroz uspeh i postignuća, istinski poštovanje i ugled se zaslužuju kroz karakter, postupke, delovanja u skladu sa Božjim planovima i Božjim zakonima. Dalje, talenat. Prirodni talenat ili sklonost ka određenim veštinama ne može se kupiti. Talenat zahteva negovanje, praksu i posvećenost. Znači, za razvoj talenata za koje vi smatrate da ih imate u sebi, ali da ih niste dovoljno razvili, dao je dr. Grabovoj brojčani niz u knjizi Psihološki brojčani nizovi i taj broj je 598 497 1841. U brojčani niz gledate
u celini, dakle držite ga u belo-srebrnoj boji ispred sebe ili napišite na papiru i držite koncentraciju, ili radite koncentraciju tako što se koncentrišete na svakoj cifri određeno vreme, onako kako osjećate po intuiciji. Pa možete gledati cifru po cifru sa leve strane udesno ili sa desne strane ulevo ili od sredine levo i desno. Radite onako kako osjećate iz vašeg srca i duše da vam prija. Dalje, prijateljstvo. Pravo prijateljstvo se zasniva na međusobnoj podršci, poverenju i zajedničkim iskustvima i ne možete prava prijateljstva istinska se ne mogu kupiti bukvalno ni za kakve pare. Evo, mi imamo kod doktora Grabovoja brojčani niz 8901 razmak, 678 razmak, 914 razmak, 81. Tu gde je razmak, tu ćete već vidjeti sebe sa prijateljima i da ih imate onoliko koliko vi želite da ih imate i radite duže ovu koncentraciju ako trenutno prijatelje nemate, da bi Bog poslao u vaš život baš one koji će vama prijati i koji će vam činiti život srećnim. Mudrost. Mudrost dolazi s iskustvom, introspekcijom i učenjem iz života. Primaran je kontakt sa Bogom, znači 11981, obraćate se Bogu, stičete iskustva kroz upravljanje, kroz život, učite od sebe, učite od Boga, učite od svoje duše i tako postajete mudriji. Dakle, bukvalno mudrost se stiče kroz život. Dalje, unutrašnji mir, stanje unutrašnjeg mira, zadovoljstva i spokojstva se ne može kupiti materijalnim sredstvima, ono često zahteva duhovni ili lični rad. Brojčani niz je 1888, 948, ovo je brojčani niz za pretvaranje negativnog u pozitivno, a takođe i za sticanje unutrašnjeg mira i sklada. Dalje, savest. Čistu savest ne može niko da kupi. Ne može da kupi novcem, ne može da kupi bukvalno ni sa čim. A zašto je to tako? Pa savest je usko povezana sa božanskim zakonima. Šta je to pravilno što se radi, a šta je nepravilno? Dakle, proizilazi iz etičkog i moralnog ponašanja. Brojčani niz za savest iz knjige Psihološki brojčani nizovi doktora Grabovoja, knjiga 2, je 514 razmak, 918 razmak, 719 razmak, 1-2. Inače, 514 je i brojčani niz za podmlađivanje celog tela. A vi znate kad se podmlađuje telo da se čiste negativni programi starosti, bolesti i odlazaka. Isto tako i ovde. Znači, kada se radi na visokom nivou sopstvene savesti da bude po normi Boga, bukvalno se vrši podmlađivanje ili čišćenje onoga što nije potrebno. Podmlađivanje je uvek čišćenje taloga. Jer, kako kaže Grabovoj, u starijem čoveku se nalazi mnogo informacija nepotrebnih koje on sakupio tokom života i onda te informacije bukvalno su takav koncentrat da ga vode putem koji nije Božiji. A koji je to put? Starenje i odlazi sa ovog sveta. Zašto je tako? Pa zato što su ih tako naučili mediji, obrazovanje, roditelji, da je starenje neminovno i da su odlasci neminovni. A to znamo već da je manipulacija bukvalno sa čitavim stanovništvom. Kako ćete vi najlakše da sve ovo ostvarite? Pa evo uzmite, vidite na ovoj tamno-plavoj sličici desno, uzmite velika sfera, da je sve božansko, a ova manja sfera ste vi. I znači širite vašu sferu duše, duha, svesti i tela do ove velike sfere što je jedini Bog i držite koncentraciju. I šta je još ono što ne može se kupiti ni za kakav novac ovog sveta? Kontakt sa Bogom i svojom dušom i razvoj supermogućnosti. Jasnoviđenje, jasno znanje, jasno osjećanje, jasno slušanje. Dakle, ovaj kontakt sa Bogom i svojom dušom zaslužuje da bude na svakom od ovih mesta, da bude na prvom mestu, da bude na drugom, trećem i tako sve. Koliko god imamo nabrajanja toga što nije materijalno,
i što mi ne možemo da kupimo novcem, uvek je kontakt sa Bogom i svojom dušom primaran. Ne možete to kupiti ni za kakve pare ovog sveta. Znate, meni često pišu ljudi, obezbedi mi samo kontakt sa dušom i platit ću ti koliko god hoćeš. Pa to svaki čovek obezbeđuje sam sebi. Meni je lako da stupim u kontakt sa tuđom dušom i da razgovaram sa njom, ali čovek to treba da uradi sam. To ne može da se plati. To je jednostavno praksa i duhovan rad na sebi. I to može svako. Nije sad to nešto što neko ne može da dostigne. Znači, kontakt sa Bogom je 11981, a sa sopstvenom dušom 598061, razmak 291319, razmak 88. I evo preko brojčanih nizova isto možete stupiti u kontakt i sa Bogom i sa svojom dušom. Dakle, ove nematerijalne vrednosti čine osnovu za srećan i ispunjen život. Ove stvari koje se ne mogu kupiti su često baš one koje najviše cenimo u svom životu. Dakle, ovde imate i brojčane nizove navedene, koristite ih, obavezno razvijajte svoje talente, jer na vaše talente čeka ceo svet. A svaki čovek ima mnoštvo talenata, svi smo to od Boga dobili, ali je pitanje šta smo od toga razvili, jer talenti zahtevaju praksu, posvećenost, negu i razvoj. Dakle, kako smo danas videli, najdragocenije stvari u životu su one koje se ne mogu kupiti novcem. Ljubav, sreća, prijateljstvo, kontakt sa Bogom i dušom, ovo su prave vrednosti koje obogaćuju naše živote i daju im smisao. Ne zaboravite da cenite te trenutke kontakta sa Bogom, sa vašom dušom, sa drugim čovecima i iskustva koja čine vaš život posebnim. Hvala vam što ste bili sa mnom u ovom istraživanju onoga što je zaista važno. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih sadržaja. Komentare ostavite ispod klipa jer to pomaže mnogima koji tek ulaze u upravljanje i koji tek ulaze u učenje. I kliknite na zvonce. Do sledećeg puta zapamtite, najbolje stvari u životu su ono što vam daje Bog preko vaše duše. Najnovije obuke koje su dugo tražene, kompletna obuka o duši i platforma od 30 seminara. Ovu platformu ćete imati na jedan duži vremenski period i po jednoj ceni od 250 € vi ćete gledati 30 seminara u koncentrovanoj, jasnoj formi, a oni koji žele da gledaju izvorno u dužoj formi i to će biti dostupno. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni i budite srećni, poljubac svima.